ड्रेस पत्र किए तमें जस्ट देबा फ्रेंड्स वेलकम कर गोटे फ्रेश ब्लॉग को आशा कर आपण मैंने समस्ते भल थे आबे बाची संध्या 5टा भाविली वीडियो करदे मैंने संध्या आसला मत ए संध्या देवा पड़ो आ संध्या देवा पूर्वर मत जिते सब पड़ी बासन गुड़ाक माजी देवा पड़ो एबे मुझे आसिकी फ्रेश हो जाइए फ्रेश हो जस्ट मु गली देखिली कि किचन रे बहुत सारा बासन पड़ी मत माजिया पड़ो तो चलतु मुझे संध्या दूसरी तापर कौन कली टे देखी एबे तो सी आसी ना ऑफिस रु तापर मु आपण मानकु कहबी कौन कौन आम कर तो चिल करी पनीर मसला केमती कौन करुच्छे आपण मानक देखेबी बाहर तो बहुत ही ठंडा हो लगिला आजिकल एपर्यंत सी आसी ना बाहर जोर शीत लगुच शीत लगुच आइले आइले हाय नमस्ते पानी पड़िला तमर बानियन रे बानियन ए सोइला कौन तो क्या कवर भी दे आसी व्हाट इज दिस चिंगड़ी पीस बस क्या बस है फैक्ट्री ना है काम लाना है ए दोस्ती इल्ला तळे अछि ये देख लो खुद सहीटा पानी पूरा परिष्कार करना धोनी पानी परिष्कार करना हाँ कुछ भी नहीं कपड़ा मोर मैं सफा करते धर 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 तो सांग मैंने ये आनी मसाला मुड़ी सॉरी बापा आनी तमें तो आनी न मोर मन पड़ानी यहीटार पूछ चलो खाइबा तापर आमे पनीर करवा तमें मते साहाय्य करिवो हाँ करवाने को माई कौड़ू है मिश्र पड़ा रे केते गुडे खाली तुम पाट्रे नहीं गला तुम पात्र सब दिन लगे बाहर जिनिस सब जो बाडरे दवनी पळैले तो ताके तुम वीडियो देखला ना फुल दवनी की ड्रेस पत्र किए तमें जस्ट देबा मो माँ गला से उड़ दबो तमें उड़ दबो तमें उड़ दबो भला भी नहीं भलो तो लागुछ नहीं
खटाई लंका ना काला नरम जो जो कर दिन कोई ऐसे तो उतर रहे थे कौन हाँ कौन कौन एगुड़ा के कौन आज पनीर करतेस ପିଆଜଟା ପଚି ଯାଇଛି पनीर करते पनीर करते लुगा भितर जणकर थिब मुढ़ी चाउल भात आपकी आवाज से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी बेटा बल्कि जो भी इसे सुनेगा उसके जीवन में शुद्धि होगी आप जैसा करेंगे वैसा ही सब होगा चुप्पा छोड़ दो तो तुम जाओ शुरू की ଶିଳରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଟୁଛୁ ଯେ କାଲି ଘରକୁ ଯିବି ନା ସେଥିପାଇଁ ଘର ଖୋଜିବୁ ଯେ ଶିଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ମାନେ ରହିଲେ ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହବ ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାଟିକି ସାରିଦେଲେ ଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ଶିଳରେ ବାଟିକି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ବି ହେଇଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ପନିର ମସଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କିଛି ପନିର ତାପରେ ତେଲ ଅଛି ତାକୁ ଭାଜିଥିଲି ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଚାରମଗଜ ଆଉ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ମୁଁ ବାଟିଥିଲି ନିଜେ ଇଏ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ଫାଳେ ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଶିଳରେ ବାଟିଥିଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ବାଟି ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଭାଜିଦେବା ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଉ ଟମାଟୋ ପକାଇବା ତା ସହିତ କିଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚି ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇଦେବା ତାପରେ ମସଲାର କଲର୍ ଦେଖିବେ କେମିତି ସେଥିରେ ଟିକେ ମୁଁ ମିଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଗରମ ମସଲା ବି ପକାଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ଆମର କାଜୁ ଆଉ ଆମର ମଗଜ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା ଯେମିତି ତା'ର ଗନ୍ଧ ଯିବ ତା'ର ଗନ୍ଧ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପନିରଟା ଠିକ୍ସେ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ତାପରେ ତେଲ ଆମର ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସିବ ବାହାରି ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମର ମସଲା ଠିକ୍ସେ କଷି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ମଟରକୁ ତା ଉପରେ ପକାଇଦେବା ତାପରେ ମଟର ପକାଇଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର କଲର୍ କେମିତି ଆସିଯାଇଛି କଲର୍ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ମଜାଦାର ଅଛି ତାପରେ ପନିର ମସଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲି ପନିର ମସଲା ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଚଲେଇଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ ଯାହାର ଯେତିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରେଭି ଆଉ ଡ୍ରାଏ ପସନ୍ଦ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ରୁଟି ପରଟା ନାନ୍ ଯାହା ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବନିଯାଇଥାଏ ଯଦି ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି ଥିବ ତାହେଲେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ତ ଗାଁକୁ ଯିବା ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ବାଦାମ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କାଞ୍ଜିଲା ବୋଲେ ବୁଲେ ଦର ବୋଲଛ କାଟ ଭାଇ କଣ ଏଇଟା କଣ ମିଳିଲା ଆଉ ଜାଟି କେଣ ଦେଖି ହେଇଥିଲା ପଚାରିଲ ଯୋଉ ଟିକେଟ ପାଇଁ ନା କିଆ ପଚାରା କିଏ ଅଛି ଦୁଇ ତିନିଟା ହେଇଗଲା ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହ ଟିକେ ଏଇଟା ତ
तो सांग मैंने आज डिनर रेडी तो चलते एबे खाइबा शीत लगलानी तुम जो गाउथलो कौन केड़ा सल गल गल मोर खाली उठेबनी तुमको एक्चुअली करी आसनी ନା କଣ କ୍ଷୀର ପିଉଛି ଦେଖ 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 ନା ଉନ୍ନାଗୁଣି नुह नागिन सांग मैंने आज व्लॉग को ये एंड कर वीडियो केमती लगला कमेंट रे जणेबे आ चैनल को सब्सक्राइब कर देबे पुणी देखा हो नेक्स्ट ब्लॉग रे बहुत जोर निद लगलानी शुभरात्रि जय जगन्नाथ भलरे थांतु समस्ते थैंक यू बाय।